हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स के टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। नंबर 1 न्यूज़ है हमारे पास, कौन खेलेगा पीएसएल का फ़ाइनल मुल्तान सुल्तान के साथ, क्योंकि जिस तरह से इस टाइम तक मैच जा रहे हैं पेशावर ज़ल्मी या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, इसका फैसला आज हो जाएगा। इसके हवाले से बात करूंगा। नंबर 2 के ऊपर आपसे बात करूंगा। लास्ट नाइट मैच जो खेला गया है, फर्स्ट एलिमिनेटर कह सकते हैं, कोयटा ग्लेडिएटर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इतनी बुरी खेल खेली है कोयटा ग्लेडिएटर की टीम, और इमाद वसीम ने कह सकते हैं कि वन साइडेड गेम करके मैच फिनिश करवा दिया था। इमाद वसीम की एक बार फिर डिमांड हो चुकी है, मोहम्मद आमिर की डिमांड हो चुकी है इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लाओ। किस वजह से, क्या हुआ, कल किस तरह से खेला उन्होंने, उसके हवाले से भी आपसे बात करूंगा। इससे पहले मैं बताता चलूं कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं तो फौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस, बताता चलूं, नंबर 1 न्यूज़ है हमारे पास, कौन खेलेगा मुल्तान सुल्तान के साथ पीएसएल 2024 एडिशन 9 का फाइनल। आखिरी एक मैच रह गया फाइनल में जाने के लिए, यानी कि पीएसएल इख्तिताम पजीर होने के बिल्कुल आखिरी दहाने पे आके पहुंच चुका है। 2 मैचेस बाकी रह गए हैं और मुल्तान सुल्तान क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल के लिए। और सवाल यह है कि कौन खेलेगा मुल्तान सुल्तान के साथ फाइनल, इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि जिस तरह से इन दोनों टीमों ने अभी तक परफॉर्मेंस दी है, इस टाइम तक अभी भी कुछ भी कहना यार कि इस्लामाबाद जाएगी या पेशावर जाएगी, कहना कबल अज़ वक्त होगा। कुछ भी प्रेडिक्शन गलत साबित हो सकती है इस टाइम, क्योंकि जिस तरह से पूरा टूर्नामेंट खेला गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, और लास्ट नाइट जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच खेला है उसको अगर हम ज़हन में रखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा भारी है कि वो सेमीफाइनल जीत के फाइनल के लिए जा सकती है। वजह इसलिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी रिसेंटली जीत के आई है, पेशावर ज़ल्मी मैच हार के आई है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉजिटिव माइंड के साथ जाएगी और पेशावर ज़ल्मी के पास यह है कि वो इस सूरत में जाएगी, ये सोच के आएगी यार कि हम पिछला मैच हार के आए, हमें हर हाल में ये जीतना। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का माइंडसेट ये बना होगा यार जैसे हमने पिछला मैच हराया, ये मैच भी ऐसे ही रहना है हमने फाइनल में जाने के लिए। तो इस वजह से ये कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस इस टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड दे रही है, कमाल की बैटिंग बॉलिंग और साथ साथ फील्डिंग, और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की है कि बॉलिंग लाइनअप है उसमें, जिसमें इमाद वसीम कह सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, साथ साथ नसीम शाह, यार क्या खूबसूरत कमबैक किया उस लड़के ने। स्टार्टिंग में कुछ परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब जिस तरह से प्ले ऑफ में आके उसने कल बॉलिंग किया, खूबसूरत बॉलिंग किया। और साथ साथ यार ये लड़का जो छक्के लगाता है, एक टाइम आएगा देख लीजिएगा पाकिस्तान का ये बेहतरीन ऑलराउंडर बन जाएगा आके एंड पे फिनिश करने के लिए, जिस तरह से ये छक्के लगाता है। और अभी कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा यार कि कौन सी टीम ये है कि फाइनल के लिए जाएगी, और ज़्यादातर चांसेस यही है कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ही जा सकती है, क्योंकि वो लगातार जीत के ये कह सकते हैं कि लास्ट मैच जीता, उससे लास्ट मैच जीता, तो उनके पास ये है कि वो माइंडसेट बेहतरीन है कि पॉजिटिव माइंडसेट है। पेशावर ज़ल्मी है कि हार के आ रही है तो उसके लिए कह सकते हैं थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होगा। और साथ पेशावर ज़ल्मी के लिए बुरी खबर यह है कि शिमर जोसेफ, जो इनके कह सकते हैं कि प्ले ऑफ के लिए कह सकते हैं इनको साइन किया गया था, उन्होंने पीएसएल के साथ धोखा कर दिया है। इंजरी का बनाकर वो ये है कि वो आईपीएल खेलने के लिए चले गए, यानी कि परसों जो मैच खेला गया उस मैच के बाद शिमर जोसेफ के हवाले से डैरेन सैमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी शिमर जोसेफ जो है वो इंजरी के बायस पीएसएल के प्ले ऑफ में शामिल नहीं हो रहे पेशावर ज़ल्मी ने। लेकिन अगले ही दिन हमने देखा कि शिमर जोसेफ जो है वो आईपीएल की फ्रेंचाइज है लखनऊ सुपर जायंट्स को, उनको ज्वाइन कर लिया उन्होंने। यानी कि उन्होंने सरासर झूठ बोला था इंजरी का कि यार कि वो पीएसएल खेलना नहीं आना चाहते थे और वो सीधा यह कि आईपीएल के लिए जाना चाहते थे, पैसे के पीछे भाग रहे थे। तो वो इस वजह से यह है कि शिमर जोसेफ जो है कि उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग से धोखा कर दिया, कहीं ना कहीं पेशावर ज़ल्मी के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें उन्होंने धोखा किया है। और वो अब आईपीएल खेलने के लिए प्रॉपर तौर पर फिट हो चुके हैं, लेकिन 2 मैच खेलने के लिए वो पीएसएल में वो फिट नहीं थे। तो लेट्स सी इसके ऊपर क्या बनता है आगे उसका पता लग जाएगा। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए ये बुरी खबर है, बॉलिंग में एक उनकी स्ट्रेंथ थी ये, लेकिन वो अब ये है कि जा चुके हैं। तो अब कुछ भी कहना यह है कि कबल अज़ वक्त है पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप में। नंबर 2 के ऊपर लास्ट नाइट मैच खेला गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर, और वन साइडेड मैच करके इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह प्ले ऑफ जीत लिया है। जिस तरह से बुरी तरह से कह सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हराया कोयटा ग्लेडिएटर को। पहले बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से एक कह सकते हैं कि रीजनेबल टोटल जो खड़ा किया जाता है बोर्ड के ऊपर 176 रन का। कराची की पिच के ऊपर यह टारगेट बहुत बड़ा पहाड़ साबित होता है, जिस तरह से कराची की पिच बैटिंग करती है, खेलती है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्टार्टिंग में तो अच्छा खेला, 15
15 اوور میں 140 کے قریب سکور پہنچ چکا تھا، لیکن اس کے بعد وکٹیں گرتی ہے لگاتار، ان کی 4 سے 5 وکٹیں گرتی ہے اور 176 بمشکل بنا پاتی ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم۔ اور بیٹنگ کے لیے کوئٹہ گلیڈیٹر کی ٹیم آتی ہے اور تباہ کر کے رکھ دیا کوئٹہ گلیڈیٹر کے ٹاپ آرڈر کو، خاص طور پہ اماد وسیم نے کیا خوبصورت بولنگ کی ہے۔ اماد وسیم کی جانب سے 16 رنز کے اوپر 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا تھا اسلام آباد یونائٹیڈ نے کوئٹہ گلیڈیٹر کے، اور کیا خوبصورت بولنگ، 3 وکٹیں حاصل کر چکے تھے اماد وسیم پاور پلے کے 3 اوور میں، کیا خوبصورت بولنگ کی تھی۔ نسیم شاہ 2 وکٹیں پاور پلے میں لے گئے تھے اور جس کی وجہ سے پاور پلے میں ہی میچ جو ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹر کے ہاتھ سے شفٹ ہو کے اسلام آباد یونائٹیڈ کے پلڑے میں جا چکا تھا۔ ون سائیڈڈ گیم اسی ٹائم ہو گیا تھا، لیکن تھوڑی سی جھلک اس کے بعد عمیر بن یوسف اور عقیل حسین نے دکھائی، لیکن عمیر بن یوسف کی غلطیوں کی وجہ سے عقیل حسین اس کے بعد لوری ایونز یہ دونوں لگاتار رن آؤٹ ہو کے چلے گئے، جس کی بدولت کوئٹہ گلیڈیٹر کے یہ جو 176 رنز کا ٹارگٹ تھا یہ مشکل سے مشکل ترین اور لمبا ترین ہوتا چلا گیا، اور ایک کے بعد ایک وکٹیں جب گرتی گئیں تو کوئٹہ کے لیے یہ ٹارگٹ چیز کرنا خواب سا بن گیا، آگے جانا خواب سا بن گیا، لیکن عمیر بن یوسف کریز کے اوپر ٹکا رہا، 50 وہ کر گیا، لیکن میچ ہرانے کا اگر میں سمجھتا ہوں کوئی ذمہ دار ہے تو وہ عمیر بن یوسف ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ جب عقیل حسین آ کے پٹائی کر رہا تھا، شاداب خان کو مار دیا اس نے، اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ حنین شاہ کو مار دیا، نسیم شاہ کو ایک اوور میں خوبصورت پٹائی کر دی، لیکن جب وہ اچھا خاصا بیٹنگ کر رہا تھا تب آ کے اس نے یہ کہ اس لڑکے کو رن آؤٹ کروا دیا، اس کے بعد لوری ایونز کو اس نے رن آؤٹ کال دے کے لگاتار 2 رن آؤٹ اس لڑکے نے کرا کے میچ سارا خراب کر دیا، اور سارا جو ذمہ داری بنتی ہے اگر یہ میچ کی پہلے 5 تو آؤٹ ہو گئے، اس کی کوئی نہیں یارا کہ وہ اپنی غلطی سے آؤٹ ہو گئے، میچ اس کے بعد وہیں ختم ہو گیا، لیکن جو تھوڑی بہت جان ڈالی تھی عقیل حسین نے آ کے، ہاں اگر وہ شاٹ مار کے آؤٹ ہوتے یار ٹھیک ہے، وہ شاٹ لگا کے انہوں نے کوشش کی اس وجہ سے ہار گئے، لیکن اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے یہ آؤٹ کیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت دکھ تکلیف دی ہوگی ان کو بھی، لیکن ساری جو ذمہ داری ہے وہ ان کے اوپر پڑنی چاہیے اور وہ پڑے گی بھی، اور جس طرح سے کوئٹہ گلیڈیٹر ہاری ہے بہت بری طرح سے، اگر اسی طرح سے کوئٹہ گلیڈیٹر نے بیٹنگ کرنی تھی اس سے بہتر تھا کوئٹہ گلیڈیٹر آگے نہ آتی، کراچی کنگ کو آنے دیتی، بہتر یہی تھا، کیونکہ وہ جس طرح سے لاسٹ میچز یا جتنے میچز آ رہی ہے وہ فائٹ کر کے آ رہی ہے، آخر میں جا کے وہ لگاتار ہار رہی ہے، تو اس سے بہتر تھا وہ آگے آ جاتی، چلو تھوڑی بہت ہمیں فائٹ تو دیکھنے کو ملتی، لیکن جس طرح سے ہاری ہے کہہ سکتے ہیں کوئٹہ گلیڈیٹر 1 سائیڈڈ گیم کر کے۔ اور اس میچ کے بعد محمد عامر اور اماد وسیم کی ڈیمانڈ انٹرنیشنل کرکٹ میں بڑھ گئی ہے۔ محمد عامر نے کیا خوبصورت بیٹنگ کی، کل 14 گیندوں پہ 23 رنز بنا کے آؤٹ ہوئے اور 4 اوور میں 20 رنز دے کے 2 کھلاڑیوں کو بھی آؤٹ کیا، اور ساتھ ان کا دیا اماد وسیم نے کیا خوبصورت کہہ سکتے ہیں کہ بولنگ کی، اماد وسیم نے بھی یار مزہ آ گیا اماد وسیم کی بولنگ دیکھ کے بھی، 4 اوور میں 12 رنز دے کے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور کیا خوبصورت فنش کروایا، مین آف دی میچ ایوارڈ پایا، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بن چکا یار کہ اماد وسیم اور محمد عامر کو واپس لے کے آؤ، لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واپس آ پائیں گے یا نہیں، کیونکہ آگے ورلڈ کپ قریب ہے، انٹرنیشنل کرکٹ بھی قریب ہے، تو کیا پی سی بی ان سے رابطہ کرے گا یا نہیں، اس کے حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، پی ایس ایل ختم ہوگا ہمیں پتہ لگ جائے گا جو نیوز نکل کے آئے گی، ابھی کچھ بھی کہنا یہ ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے یا قبل از وقت ہو سکتا ہے یہ بات۔